Uniadofo yasem no de tosu mienu na me ne wo chei nze ya na me mpese emre ne be ye tententen enti na me de part 1 na do na me sa de second one na emre wo na de mpese ma wo ti ase na se ade bia ebesie bia de ebehunu ene ne ebetie bia asipen na ne asipen bia no etwam ekọ na esan ba enu nti na Bible no ma yeti asese abakosem a emi nyina so na abakosem hu na de Nyankopon ahyato amaye no eye nkomhye de ese yete nkomhye ase yie no tubonzo difo bi hye wo nkom a no wo ka de beba wo wakwan ene ne ebesi daachi ama wo na wo pe nkomhye mu nkomhye a ene Isaiah mo nkomhye ene Jeremiah mo nkomhye ene Ezekiel mo nkomhye ene Peter mo nkomhye ene Paul mo nkomhye saa nkomhye we ne ye hyede to me no mienu ho se brebi beba saa nyema we no nyina na beba na menka se bi nkyere wo se de ba de ene onipa e de bese sanekra afiri wo mu dien ene onipa e de bese sanekra afiri wo mu so okay nka Isaiah chapter 38 verse number 1 going no a ekosi 4 no osina Onyankopon esuma Isaiah emosuba se onkɔhye Ezekiel nkom na won kan kyerɛ Ezekiel se onhye ne nsama yase na obaba bewu enti Nyankopon kyerɛ Ezekiel ade a onye tie ne ye kina bia meka se Nyankopon asɛm ewo nyina so nti wo kyerɛ Ezekiel ade a onye dai onye ansa na waye dai wo so me question is say die be na betimi asa Nyankopon tiri mupo because Bible say obi ntu Nyankopon fo se wonye bibi ma ne ma na wo Nyankopon enye permission emfiri obi ho ansa na wo hyira obi ansa na onyame be hyira obi ana obedome obi no there is no single one na onyame bisa permission every ne ho dabi woye na de woni bremu because wo tumi one the ball me no mienu then or kwan se wo destroy me no mienu se ye ntie na asem na Ezekiel tie wo Nyankopon asem oni Nyankopon nante honhom ne nokure mu na zuduru ba bi Nyankopon ka so wonhye ne nsam ase na obaba be na de ba de na Ezekiel e de paternity ana wotimi di san Nyankopon tiri mu po e na me de quotation na ma wono kenka Isaiah chapter 38 verse number 1 up to 4 no ubehuna bakosemu na se me kenka bi a kire wa ma me kan free chapter 2 no o say ebra Isaiah kwhye nkom no wie no verse number 2 ni say ena Ezekiel dane ne ho kire afasu na obo awurade mpaye say o awurade kai se de manante wanim no kore emu ene akoma edimu emu na maye de eye wani so maye de eye ewo wani so Bible say sampai bowi ene ahote abrabo ene sutie ye ya Ezekiel ka kire Onyankopon no enam so man Nyankopon san ne tiri mupo na so na adu say Ezekiel no owu enso Nyankopon man ne mfie dunum e kan ne mfie mu enti tire ne abrabo ne betimi asesa wo owu eda wo so no e de ebo aba nkwagie mu nukredie ene betimi ye yi wa firi yare dom ene wo haw ne amane na unamu no mu enti tie ne ye David numu nyina te sa ankom hye we David numu nyina wo te sa ankom hye we efise ebra Nyankopon hye ase ya no wo hye nkom asodi a na e company mfo ni bi so no David is aware of that ti Nyankopon asem ye no kore dem pesa ma wo te ase no no enti se Nyankopon dome a e ya won to aso bisa one question say adenti na wu because Onyankopon ambo nipa so wo mra mewu nevertheless God can never create a man to come and die in this earth. No. And yes, Ada. And you meeting mu pon say nipa ba sa so ba bewu. Na de be na ma nipa wu ye. E ya soden. Sutia nipa nyame nyame.
ene ma nipa ye ba be wuye enti afiri ye na Adam penso ene ye ya asoden ena asoden no enam enipa ba ko so no wuo eteka wiase nyina bone ka enipa nyina enu nti no se enipa nyina ye bone na Nyankopon anim wo nyama ye den aboye. So from now going, what are we going to do? Ejebe na ye beye ensem na honum bi aba ama ye hunu se asodin ti ena nhyehyɛ ye pa ene nkunimdie ni yedie Nyankopon hyehyɛ ma ye na Abraham no ye na Adam no Nyankopon ma ahini a ode ma no bɔ no na so odin ti ne ma sa ahini ne ye dai ebo no nka Nyankopon de sa situmi nyina e ma Adam nanso wanye sutia ma Nyankopon asem nti no okofa owuo ena sunsun so ba me no mi so na nke nipa na ye wu enti wutia wo so otu nipa free Eden throne mu no ode bambo bi to ekwan na no sane ye beye ahunhum bia ntimi anase nipa bia ntimi nwura ho enkote nkwadua ni bi ni entena ho no moda. Hallelujah. King James chapter 3 verse number 1 going no abakoso ma ika nyina be hu no etu onyami tu nipa free Eden throne mu no obon nkwadua no ho ban because nkwadua no wudi a wungu na ensne nipa ye bone nti no se nipa kodi nkwadua na so otena ho no mo so obetena ho no mo da no obedi bone da because owu ntimi mfa no. That is why enti no Nyankopon e break isa yes a covenant no e de to ho no ya pam se nipa bi ntimi ntra sa bambo no ti jebe na obetimi dia se sa Onyankopon tiri mu po di sa brabo tenene se wontene a wontimi ni nyame nkasa enu ti na make se osutie wo hoi yes ne aforebo enti ebra ye papa Job e ba asase so no na obetena asase osua sa niema wei na odi so. The Bible say we your opinion a wotena ase no odi mu no wotene oka Job chapter 1 verse 1 go yin no a o se odi mu no wotene no wo ye pe no wotene hu free niema a ente no edo Nyankopon bu no wotene ni na obonsam twa no hu hia mpredodo na enso so no wo anya no according to verse 6 go yin no. Hallelujah. Minya de be na wo ye e de aboa wo kra wonyam fam wo nyame o wo ye de aboa wo kra wo ye de asesa wo kra afri owuo mu okay Psalm 1:1 na wo se nhirane nipa wonante de boniefo kwan so no ni niponiefo ninsa wo so no ontena afedifo tena bre na wo hwa awadi Nyankopon mra na wo eso nani no wo hwe no wo ye nhirane wo so wo bete wo ho afri bone ho enti jai krono awudie konkonsa basabasa ye. What you say? Se sa niema we no mu nyina wo kwan mu a you can never survive in this earth. Men kum wo ho ense wo nipadua no. Ma men ka se mi kire wo. Bisa ho question say adentina David ekobon paye na osire wo Nyankopon say won hunu mobo e wo na kwan mu e wo Psalm 91. Psalm 91 eye nyintu wonsam wa Nyankopon edim efa David so de maame no umienu David bon sampaye we say to ho because na wonim die beba because no onim oman ni bia so de ne ento bo sampaye we eyi ne hu firi wo wuo ni nkwanhia ne amaninya ene yare dom nyina mu na yente de David kan ye wo se ne wote wo susu na hintabia ne tena twede ampo nyina se eti me se awurade se me gankobia ene ma bankese me Nyankopon a me de me ho mato ne so na ono ena obeyi wo afiri fidisumfo fidie mu ene owu yade seye mu obeyi wo afiri ofidisumfo fidie mu ene owu yade seye mu wode ne ntakra na bekata wo so se wo ya so mra na ne ntaban ase na abakwa akohye ni chem ene ne nkatabo ne nokure wo se wori nsuro anadwubumbo bema etunam awia oyare dom a ene nam esum ensan yade a esen ade awia kete na se wo apem toto onchen na opedu toto onifa wo se wo de ebi nkan na waniwa ena ade behwe no wo huna bonifo akatua enti David be di mra we se so die ben na wo ye enti unko na wo ye be ma unko na wo ofe wo wiase unko na ma me wo enya unko na ho ode no unko na wo ye oba unko na ho ofe
unkwa na maame wo wana na se wa ho ofe no se wa amfa ameyade esu awurade ani a metimi aka kire wo se onye wo ho onye oba ne ho ofe ana wonye bema ne ho ofe bema ne ho ofe ene bema ne suban ye no wadwempa na wote ne ho firi niema a ente ne ho ebi ti se Job ebi ti se Enoch ebi ti se Isaiah ebi ti se Jeremiah ebi ti se Peter ebi ti se Paul ebi ti se Yakubu nom wo ne yedi wo mo danse se o mo ho dan ya dan yedi adanse se o mo ye Kristofo dia be na wo ye e dia sesa wo kra e wa wie bre yi onzo obobinim ne sanka wo gia awurade di na wonim ba bia wu a wo be kwa enka wusuru na wo mena ne de mi ametia no sesi aminim se eye denara ambewu na mi wu achi na temu wo ho etimi totom akwan ye se me sori anopa me mpa ya me bo an se awurade fada nyina no mum efize dai minimu chefa wo se betumi awia se betumi anwumre se betumi anopa minim age se wunkuto na wonim enti ne esamene fama me na mabɔ me ho modin se mete me ho afiri niema a ente ne ho so that any incidents bi ebesie bia no praise the Lord enti me yare aba no me yemo nhye efise minim se eye de na abewu enipa ye ba wiase ebe ye de ye be yi nyankopon aye eniema miensa ne ye de ba wiase awo abrabo ene wowu first one yawo wo bo obra enti ye de ne ya obewu wadwene ho senka wo gini se wo bewu na wo wachiatemu wo hono mo a enka wo unye bone ka wo magaman ka wo mokro no ka wo niewu ka wo nse wo nua bi ka wo nua bi bobra bi anka abefua no so ene de ebinum hwehwe ni se wo obetoma ne mu na wanya wagira mane no so asopaw enti binum mpai bo no wenum nyina ne amumuyo no so that wo wia no konkoto gyanim se ne nyankopon ani mu onyam da bi uhia bonsam ani mu onyam because bonsam ne so bone so bible so na di kaye bone e wo soro ho enti obi biara wo ye bone no wo ye bonsam ba enu ti na ken ye benya no ma no mu so wo ye bonsam ba nyame nim ni die wo mu o nyame nim ni die wo mu enti hwo ho ye na yare na aba no efiri awurade emfiri bonsam wo se bi da ko sa bonsam ya soden enti ena de santu so we se nyina abraye ne senke ye tena se nenke ye se ye adwena adwempa enko obi nkotena se nyene se mehye yare na me de aba wiase adwem bone ene so tie ye ntimi nyenti ena mu obi kan se mehye sin yare mehye yare agu mi widiem na me de yare na sai enipa akumo mo kwa enye bone enti ye bone ena de santu so we se de abraye be wise ma wadwene mu na ho mo obi na da fatresem no kai na tenase ne hu na bakosam ne nkomsha ya hyagum atu ye nuanom bebrebe na ebrebi esi a nyame wone mra wode sesam wiase ebia sa bre mu ene won so ogie da sachira wadwene na emre na so na de ba ko bia meti no otwese mo ye mi hu ne se wo se sebre no edu se mre ne ebe kwa ebre no ekwa wie ya the final day no wo se wona wawo ene wona wafa yefunu no nwie ifise dane be ya hu hia da kese a efi se wiase bo eba ye ne bi nsi da ne bi nso nsi bio sa hu hia ne ye be hu no edika wo afuo mu na se wo te sa be na bom papa pa ba bia wo gina ne gina ho a se wo dan ase na se wo te soro emfuru maso so wo fa bia firi ho wo se ba bia achi wo no heye na ye mo ye hu moden na ye mo mpa ye ne da no ye dwane na ameto ya wo bre na sa da no ye hu hia kese de mamene onie no. So what are you going to do? So who see you what na urade be hira wo na se wo yire wo hu a wo be yinkwa ye nkonua no afiri wutiri so enhira na sade na nso enka achi se wo bo ho moden na wo kentene wo hu a wo be yinkwa ye nkonua no afiri wabrabo mu ti bone na akekire wo no me ma Ephesians chapter 6 verse number 10 wose yenhye nyankopon akodie ni nyina de ne na yetimi agina ene obonsam na ede na yede adi asie ena Bible no say okay 1 Peter chapter 5 verse number 8 wose munwen na mompaye na motafu bonsam na mbum se jata hwede obenya na waye de 1 minute no na munnuanum binum se na wode wo haw ne amane atoto won so ama binum aye mene binum adeda etimu hwe mu hu so ye na bonsam no oba se obewia no wakum no wasa according to John 10:10 na Yesu di oso oba se ebenya nkwane nya no muro so edunti no wo kire me no mienu nkwa kwan no se wo ti nyankopon asem a empiri wakoma sachira wadwene na dwen sachira hu hia etini mu odadie
nansa na emuadadie be yadwuma wo abrabɔ mu na wo mpa ebo be dura Awurade Nyankopɔn animu no agye se wasa kyerɛ wadwene ɛno nti na John the Baptist be gyina asuo na gya kan sɛ me bom asu e de akɔ adwensa kyerɛ mu na de odi machi ba no so se ne me wɔn wɔde ho nkonkron be yɛdɛ ɛbɛ bom asu. Hallelujah. God bless you. Onyankopɔn hyira so wa Yesu ti ati Onyankopɔn asɛm wate. Awurade be yi wo firi wo haw no wamane mu. Awurade be yi wo firi wo mpɔkyere mu. Tumidie ne mpanini ne ahohombɔne biara ekutia wabrabɔ no bigina Awurade Yesu Kristo din mu din na dome saa nkonua na firi wo so. Onyankopɔn nyɛ wadom na ɔma wa hoɔden soro nkwa betumi de agina weye bere mu. Awurade nyi huhu firi wo. Die Awurade hia wo nkyɛn ne sɛ wobɛte wo ho afiri nneɛma yɛntene ho na Awurade ayɛ wo pɛ. Wayɛ wo kronkron wɔ Yesu Kristo din mu. Nyankopɔn hyira wo. Na onye wo kɛse onyi wo mfa dum mfa nkwa adom mu. Ɛwɔ yɛ Awurade Yesu Kristo din mu. Sɛ wote audio yi na sɛ yɛ wo da anaasɛ w'ani asɔ na obehwe na waya fa bi koma wunua na wunua so nya na dwen sakyera na beboa me ne wo mienu saa brei ene mra esese Nyankopɔn adifo nyame mma ensempa sei ena ese de koma ye nua no mo enye correction enye tight ene binom asori e de tight ne nam ene nam e fa ne sei ene nam audio so ani bre na aba no o how na aba na mane na aba no offering na wo gye no correction na wo gye no tight na wo gye no uja ko tia dan beka minia se wo koda ne sade anchewo a osika na wo giye no je bad na de kwakoye bosempa no hu dawuru ka kire wo nua no se ba bia wote no wonsori ho ne hoto eno ena bebo na nyane ndam Nyankopɔn enam so akira hwe wakwan ye emfa wakwan enkototo binom ho wona wo di sika chi mane ye kofa ken kwan so na nyame de no me ma wo mo no na aduru bra onyame ne adifo bone ne atofo na adafo kyekyerefo no anya hwei hu ye na ti wo mfiri ho na daache wankohia nkwanhia Nyankopɔn hyira na onye okese mafutu amde bema wa no no ewo Yesu Kristo din mu adom ni nti amen.